Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim فأولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أيها الحاضرون والحاضرات والمستمعون والمستمعات rahimana wa rahimakumullah. Ya ribatan kaula sareng panjenengan sadeja sami-sami juga kira syukur dak kehadirat ipun Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat mangkin ben muga-muga saterusah boten kaula sareng para panjenengan sadeja tetep sami-sami kenging rahmatipun Allah Subhanahu wa taala terjukan kenging syafaatipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal hadirun wal mustami'un rahimana wa rahimakumullah. Dalam kesempatan saat mangken boten kaula sareng para panjenengan saja tetep badenengi suasana hari raya. Getih mila dari kadinto boten kaula nyampiaki minal aidin wal faizin kullu amin wa antum bi khair. Nyoona maaf, nyoona sapuraaki sateja kakaliron boten kaula dak ka para panjenengan sateja. Muka-muka satejana sukan sami-sami kenging pangapuraan dari ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan saat mangken boten kula turun nyampiaki ya pansaponapan dedebun, pansaponapan qaul. Cekak dima qaul-qaul kak dinto dibahas bade seida bagi sareng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paring-paring ngeden dak ka boten kula sareng para panjenengan saja tentang badana umat Rasulullah nengi akhir zaman. Panapanya mana akuna aki tempat-tempat ibadah kalaban penggunaan tak sama stena. Nanging sebelum nagak dintoh boten kula nyampiakia ayat boten kula mauski guru a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuti'illaha war rasulah فأولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. Seartiipun kurang langkung wa man yuti'illah ban sapa-sapa orang taat ka ajunan Allah Subhanahu wa taala. Taat ngalaksanaake sateja parintahna Allah Subhanahu wa taala, taat juga dalam ajauhi sateja larangan-larangan ipun Allah Subhanahu wa taala. Ngartina taat ibadah bentuk ading kedaki maksiat. Orang-orang sing kasebut faulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim. Orang-orang sing kasebut bekal saking bekal apolong sareng orang-orang sing paringi kanikmatan sareng ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala. Dadi wingi swarga tantona kanikmatan gak dinto arupa swarga karena ning akhirat gak dinto sobung pilihan lain, cuma beda dua pilihan. Engki mun tak masuk ke surga, palang-palangnya pas masuk ke neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jadi orang-orang itu ada keajunan Allah Subhanahu wa taala, kak dinto bekal polong. Jarang orang-orang se kenging kanikmatan secara terpilih dari ajunan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang se maksud kak dinto minan nabiyyin pertama bisa juga apolong sareng para nabi. Wasiddiqin ban orang-orang as-siddiqin orang-orang senantiasa melakukan kejujuran. Dalam desa arena odik nagak dinto terus-terusan ia debi kala menjujur.
di dalam bergaul, di dalam berbicara, di dalam bertindak satu jona Kak Dinto laksana aki kalaban cucur sisa estona, cucur sisa ungku-ungkuna, torcukan cucur sisa bener-bener Kak Dinto as-siddiqin, orang-orang saya kenging kenikmatan juga dari ajunan Allah Subhanahu wa taala. Selain Kak Dinto, orang-orang saya taat dak ka ajunan Allah terjukan taat dak ka Rasulullah epa polong juga wasyuhada epa polong ban orang-orang saya atingkel dalam keadaan syahid. Pada syahid Kak Dinto macam dua, pada syahid fid dunya, pada syahid fil akhirah. Syahid fid dunya iki syahid dunya. Artinya orang-orang saya tinggal dalam keadaan nyari ilmu, cik tepak namun duk oning-oning sakit pas tinggal gak bisa syahid fid dunya, syahid dunya. Jadi tetap juga diproses tiga dia orang tinggal secara umum mah tetap yang kolang ngai pandi kafani salat haki bersama kita ben orang-orang saya tinggal syahid akhirat. Saya tinggal dalam keadaan berperang, berjuang di dalam meninggikan agama Islam, agama Allah Subhanahu wa taala ketika dia pejuang-pejuang saya gugur, saya tinggal dalam keadaan syahid dengan negara Palestina saat mangken. Iki tak berlaku aturan-aturan setika dia orang tinggal sekaprana tak berlaku dah orang-orang saya tinggal dalam keadaan syahid. Karena apa? Karena kilina darana bakal jadi saksi. Janggolang ancur rapetenna rosak kepetenna Kak Dinto bakal jadi penguat, bakal jadi pendukung dak orang-orang saya sebut ka angku ngau le derajat si paling tinggi iya junana Allah Subhanahu wa taala. Juga selain naik papolong ben para syuhada, para syahid, juga naik papolong sareng wassalihin, naik papolong ben orang-orang soleh. Orang-orang si soleh. Soleh artinya suka melakukan amal baik. Suka melakukan amal baik. Lalakonna terus-terusan elakoni kalaban edosare kalaban pakon ipon Allah Subhanahu wa taala baik yang tertulis di dalam Al-Qur'an juga edosare kalaban dadabun ipon Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadis-hadis ipon seijlasaki sareng para ulama, seijlasaki sareng para sareng para aulia terus sama jemaah Kak Dinto diamalkan. Lalakonna disesuaikan kalaban tuntunan-tuntunan Kak Dinto. Wa hasuna ulaika rafiqa ban ungku bagus si bekal ngancai, si bekal si bekal aberengi daga orang-orang Kak Dinto. Beni perak bila dapat ke surga bahkan di alam kubur Kak Dinto juga bekal aberengi kalaban kanca si paling bagus. Kanca si paling bagus. Iki biasanya Kak Dinto kanca si bagus Kak Dinto biasanya tercipta dari amal bagus seekala kompeten kau sareng para panjenengan saja. Seekala kau orang ki ibetuna udikna kebagusan Kak Dinto juga bakal ngancai. Bahkan Al-Qur'an Kak Dinto juga diantaranya. Beten kau sareng para panjenengan saja maos Al-Qur'an. Bacaan Al-Qur'an beten kau sareng para panjenengan saja Kak Dinto bakal jadi kanca. Tak kau sini ngantos dek ke alam akhirat, cik nengi kubur Kak Dinto ampun ngancai. Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina. Ya Allah, pada dia ki Al-Qur'an Kak Dinto mulai nengi dunya qarina sebagai kanca. Saking mitra mana bicara nasi nak kanak samangkenan. Kanca sih bisa jadi mitra. Polana kanca Kak Dinto banyak macam mah. Beda kanca sih yang guna kanca kor pokok kenal yang sakadang pas yang tuh kanca. Beda kanca sih tak nona setong gak berbuat baik, setong gak nerima kebaikan nah. Kak Dinto kan cek saking itong paritong secara bisnis Kak Dinto kan nyaman salah aja. Setong gak manyaman, setong gak nyaman. Beda sih saling untung lagi. Kak Dinto Al-Qur'an Kak Dinto cek saking bekal dadi kanca sing untung lagi dak ka abak. Abak maca Al-Qur'an, Al-Qur'an untung lagi dak ka abak saking
Wa fil qabri munisa. Ya kan. Benengi alam kubur Al-Qur'an kadinto epa dadi munisa epa dadi teman epa dadi kancah sing manyaman, majember. Jadi mausa Al-Qur'an boten kaula sareng para panjenengan sateja. Nang idunya Kak Dinto akan menjadi mitra dan ketika sampai di alam kubur Kak Dinto bakal dadi kancah yang menyenangkan. Karena inci hanya makan Kak Dinto menidunya aja macam bade malah kanca Kak Dinto perak jadi benalu. Perak teti pun apanya mana inci. Perak teti teteh. Laju perak, odik wong ngampung malolo tak mampu beda siapa nih orang akan jaga tiga itu macam orang akan campur macam-macam. Insyaallah para panjenengan saja ampun ngalami saja. Oh dimakan case kontong lagi, oh dimakan case perak ngalaknya mana TV, oh dimakan case lako macam berdak ke aba, dimakan case bisa berkorban dak ke aba. Tentunya para panjenengan saja ampun ngagali terus juga sami-sami ampun sami mengalami bedana hal-hal kak dinto. Ayuhal hadirun wal mustami'un rahimana wa rahimakumullah. Dalam setong dabuh. Dalam setong dabuhna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan itu. Saya tertulis di dalam kitab Mukasyafatul Qulub halaman 43. Katipun apa dabuhna Rasulullah? Ya'ti fi akhir zaman, pagi bakal datang fi akhir zaman nengi akhir zaman budi-budi bekto, budi-budi are, budi-budi tahun. Dabuhna Rasulullah. Iki zaman samangkin tanto nampun Kak Dinto saya maksud. Pon apa sih bakal badah? Pon apa sih bakal datang? Nasun. Sekelompok orang, sekelompok manusia. Nasun Kak Dinto jamak dari insan. Banyak orang-orang, berdosa kelompok orang saking amin ummati dari umat tersingkuk. Yaktunal masajidah sepada dateng dak ke masjid. Pagi ria saking ada benar Rasulullah. Pagi ria bakal beda sekelompok orang sih lebur entar ke masjid. Tapi entar ke masjid guna berak bayak muduna guna berak entar juk tojuk. Benih ka angku yang ngalakoni ibadah, benih ka angku maos Al-Qur'an. Tapi berak entar juk tojuk, berak entar tay nyantai. Fiha halakon bahkan mau cek saking halako mengadakan perkumpulan. Apol kompol dengan masjid. Inci mana bi apol kompol dalam perkara ibadah. Apol kompol dalam masalah nyari ilmu. Inci Kak Dinto. Saya Kak Dinto. Tapi akumpul Kak Dinto. Zikruhumud dunya. Seeka caca perak urusan masalah dunia. Arempek-rempek ke masalah dunia, arempek dengan masjid. Arempek-rempek ke masalah pertanian pas arempek masjid. Arempek-rempek ke masalah perdagangan, arempek masjid. Pokoknya dalam masalah-masalah urusan dunia pas karang fakirnya masjid. Mungkin dalam pikiran mereka akan terpikir, oh mana karang fakir masjid, mek pola sajon oleh warokah, apa sana. Cak toro. Sangat eka bentui. Tak eka sokani sareng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eka caca masalah urusan dunia, wa hubbud dunya ban urusan kasenengan nada katunya. Tuh, alhamdulillah bocor engkau fokus tahun satia ika caritan ngi ibektona apal kopol masjid. Fokus tahun satia engkau bocor. Alhamdulillah. Tapi tadaknya ba. Nada ka masjid tatanya. Bada ka masjid pun pera parlo ika caca ngi masjid saking. Artinya tempat ibadah Kak Dinto pas tidak dipergunakan sebagaimana mestinya. Artinya Kak Dinto dalam urusan bisnis pribadi, dalam urusan kepentingan pribadi. Kak Dinto pas diletakkan di dalam masjid. Gimana bila kerja saking urusan dunyana masjid? Karena masjid Kak Dinto di berbagai tempat Kak Dinto juga memiliki sistem yang bermacam-macam. Pada masjid Kak Dinto engki sampai andi toko na lakar di masjid saya kauntungan na lakar abali dak ka masjid kita mau apa sana jadi kacacan di masjid karena lakar Kak Dinto andi na masjid tiga Dinto bahkan dalam setong riwayat carita akih cak sangguna nalekana
nalikana kita berbicara tentang dunia nengi masjid. Acareta-careta aparang pokon masalah bisnis pas ikalako parang pokona nengi masjid. Mana biga din tore kencet saking aben ni andi na masjid, beni bisnis sa masjid. Bisnis sa bangsi bangga, bisnis sa orang bangsi bangga kak dinto pas ilakon nengi masjid. Kak dinto ide dalam setong riwayat ide boki cak sangkuna. Doa aki sarang malaikat Jibril supaya rogi. Pasing ngamin lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Si doa supaya rogi malaikat Jibril sing ngamin lagi Rasulullah. Mo na para kira ta etarema, iki bakun etarema. Bakun rogi ongku tinggal teka banyak hasil lah. Intinya kak dito bakun rogi. Rogi secara keberkatan. Bisa-bisa juga rogi secara perhitungan nyata. Bisa-bisa rogi ketika dinto. Karena kadang manusia gak dinto tak apa ngerasa cek rogi, manabi andik keuntungan. Untung cara katunyaan saking ungguna rogi dari urusan keberkatan. Orang-orang si ketika dinto mun pas misalnya betul kau sareng para panjenengan saja bangki ibadah nengi masjid. Orang pera aja-aja tentang urusan parang pegentunya. Yabuna Rasulullah la tujalisuhum cek polongi cek akumpul tojuk ban orang-orang jeriah. Falaisallahu bihim hajatan, maka Allah Subhanahu wa taala tak andik kepentingan deka orang-orang sejeriah. Kepentingan nasi sakotuna badan kaula sareng para panjenengan saja entar ka masjid iki kala berniat ibadah. Ibadah katipun apa abisaus ibadana. Pokok lakar ibadah-ibadah si saungguna. Tak sempat asolat. Iki cek saking amun tak asolat dua pun apa boleh ke masjid kan lu pun ka prana. Saking tak sempat asolat pun apa tak ada ibadah lain. Iki ibadah. Maus Al-Qur'an. Tak sempat maus Al-Qur'an kan masuk bayi ke masjid. Niat iktikaf abuna taka atak ngaji, taka atak bajang. Bahkan cangkolang-cangkolang taka aku nak entar tedung ke masjid. Pas niat iktikaf kak dinto andik ganjaran terus-terusan selama badai dalam masjid. Iki pas polana kan tedung di masjid sambil niat iktikaf iku pas oleh ganjaran pas lesu tedung harus terusan di masjid. Punten benika kak dinto. Polana beda keterangan kak dinto ki buruan ki bulan Ramadan kak dinto kan sami-sami mereng keterangan orang si puasa pas tedung ganjaran. Kak dinto kan tedung ngafai oleh ganjaran pun apa boleh pas ibadana, pun apa boleh pas ngajina, pun apa boleh pas sodakona, pun apa boleh pas anona kan tedung ngafai oleh ganjaran pas tedung ngalah curus terusan ini koceng bae. Bisa puasa amun sabanika. Engki cara perhitungan mun bisa angau le ganjaran serajaan ampun apa mak parno anak ganjaran seginian. Ganjaran panika ganjaran tedung panika karena pun apa? Karena itim pun tedung tak alaku kamaksiatan. Tak alaku dosa orang tedung panika. Jadi gak dinto anona. Saya dadi iki ganjaran salah setonga karena mun orang tedung gak dinto tak ngalakoni dosa. Falaisallahu bihim hajatan. Allah tak andik parlo ka orang sejarah-jarah. Tak parlo direspon sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala. Dadi la tujalisuhum dawuh Rasulullah. Cek ganjae, cek entar apolong, cek entar juk tojuk ban orang-orang secara jariah dawuh Rasulullah. Jadi itu boleh masalah masjid. Mun bisnis apa aca-aca masalah bisnis masjid doa aki sareng malaikat Jibril pas iamini sareng Rasulullah. Kak dinto segala sibuk beda lupa nasa koni. Pon apa Rasulullah si doa pas malaikat Jibril si maus amin iki pokokna salah setonga pon ketika dinto. Jadi artinya bilang pun segadua malaikat Jibril sareng Rasulullah si doa pas salah setonga maus amin iki jawab ijaban ampun kak dinto cak nakar itarema sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala. Tak itarema katipun apa? Ya Rasulullah kak dinto arfaki orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan penipirak dari golongan orang, makhluk pilihan Allah Subhanahu wa taala.
cek saking tak polana abadi Rasulullah, Allah tak bakal abadi bumi ben langit bintang bulan tor satu je ese nah kak dinto tak abadi sareng ajunan Allah mun tak saking Allah polana abadi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dinto cek boleh Rasulullah saya doa aki pas malaikat Jibril sing ngamin aki misalnya. Kan kak dinto bisaos, misallah boten kaula sareng para pancenan saja bila entara ka masjid. Oning-oning bade bareng si elang ning masjid. Kenapa si elang? Oh, bang. Kenapa boleh terus sama cuma. Sama kena mungkin HP elang di masjid. Kak dinto juga itu aki. Kenapa mana? Doa aki supaya manter tak etemu. Kak dinto juga antara Rasulullah dan malaikat Jibril. Setengah doa aki, setengah ngamin aki. Manter tak etemu. Karena apa? Karena ini cek saking agama masjid Kak dinto bukan tempat untuk bersenang-senang dalam masalah katunyaan. Janggolang du kenapa gunana entar ka masjid ko se ngiba obeng mun tak saking lakar obenga isa beu kieu isa beu ka kota infak ke sini masjid pas eka ilangi bila hilang nah Kak dinto itu aki muka-muka tak ibangki mun se kenapa mun se aja bisnis Kak dinto la arbahallahu tijaratah muka-muka Allah tak aparing keuntungan daka bisnis saya lakon ning masjid cek saking ketika dinto ayuhal hadirun wal mustami'un rahimana wa rahimakumullah dalam setong dedebun boleh riwayat daki buaki sareng Imam Abdul Wahhab bin Ahmad bin Ali Asy-Sya'rani. Kan itu saya lebih terkenal kala sebutan Imam Asy-Sya'rani, Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Ampun sebut nengi doa-doa kan itu. Sayyidi Abdul Qadiril Jailani. Sayyidi Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Jadi Kak Dinto. Beliau Kak Dinto ada buaki. Wa min alamati sudil qalbi. Dan termasuk dari tanda-tanda celengga ate. Atena boten kula sareng para panjenengan saja sakotuna ipapoteh bene ipa celeng. Iki mbola namun bernana iki pakun tak kira bernapote pona menetingku. Tapi maksudnya esena batinnya Kak Dinto batin sesoceh batin sepote. Ate Kak Dinto bekal yang ate seceleng manabi iantarana tanda-tandana celengga ate pengkona ate na boten kaula sareng para panjenengan saja bisa yang kepengko ate manabi alla yajida lidzunubi mufazzaan nalekana tak takut ngalakoni dosa nalekana ngalakoni dosa abek pas tak andi rasa takut sakali dek ajunan Allah Subhanahu wa taala padahal cara raja dosa sakini na dosa Kak Dinto sateja napakun bade belisan ipun dari ajunan Allah Subhanahu wa taala manabi tak eventa saporana dek ajunan Allah. Jadi nalekana abek Kak Dinto tak takut ngalakoni dosa. Kak Dinto juga tanda-tanda cek ate na boten kaula sareng para panjenengan saja iyang ate si celang. Walalil mau'izati munajjaman. Walalil mau'izati munajjaman ban tak terpengaruh kalaban badana mau'izah tak terpengaruh ate Kak Dinto kalaban badana paring edan abakna lebur ngalakoni perkara-perkara si tak karito isareng ajunan Allah pas bade si mengak duh lah cong duh lalek cek ngalakoni jadi alek jadi ya eka bentui Allah tak ikaridai Allah bekal dadi sebab pecalaka dak kabakna jadi alek cong tak medes bebelaan tingkelna cek mikire orang lain pekere abakna TV ambian nah jadi ketika Dinto pas elek palek karena nyamana colok Kak Dinto lakar lebur elek palek terus wala li taati muwaqqa'an
Ben nalikana ngalakoni kataatan dak kaajunan Allah Subhanahu wa taala, pikiran kak dito tidak fokus, tidak konsen. Tok ada kaajunan Allah ngalakoni kataatan misalnya salat, saking pikiran ajur ngalajur ke sana ke. Iya tayongku. Cek poko jurwa. Lakare i cemur kabeh. Arek lah temu rendeng, peteng. Dok romamun pas ojan nih. Bener lah karek kak dito. Nalikana ngalakoni kataatan pas apa namanya mana? Tak fokus, tak konsentrasi pikiran dak kataatan saya kala. Ngalakoni kataatan ngaji Al-Qur'an saking iru kabur wa kitinara pokok lekas mare. Pokok lekas mare sajus saare kok. Saking pas ben sarong ben pangajina. Cemeng-cemeng tak ketemu karuan nah. Ampun. Beni padana edinganna beni padana orang ngaji tapi lebih semak ka mau nyina nyaruan awung gerung. Pangajina ngalakoni kataatan. Eta beuna ngalakoni sedekah taiki kae dinto kan bentuk kataatan juga ndak kajunan Allah sedekah. Padahal abeuna cangkolang-cangkolang kak dinto kala cek saking kala dalam jumlah-jumlah se kaprana mon i toro teu kieu ka kaprana abeuna kak dinto kelar sanajan sedekah 10.000 nalikana beda lebat nengi masjid sing amba amal misalnya. Kelar abek nongguna cek saking anya abek 10.000 tak kusini dadi sebab abek nak kalaparan. Saking ki sare segenaan. Tepak kasih 10.000 kan. Mek nemu kasih 5.000. 5.000 ya. Thank you boleh mek bada 2.000-an peleka. Mak tak ada 2.000-an, mak si bada perak 1.000. Galak si 1.000. Ki pendanan tembang pas tak nemu sik sabak. Ki pendanan gak dinto kian. Tembang pas tak nyabak sakane. Jadi ketika dinto wala litaati muwaqqa'an ban tak fokus nalikana ajalna ki kataatan deka ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal hadirun wal mustami'un rahimana wa rahimakumullah. Mungkin cukup sakuni bisa wasbamator. Malah muga sisa kuning gak dintoh bisa jadi manfaat seraja boten kula tujukan para panjenengan sateja si leres gak dintoh murni dari ajunan Allah Subhanahu wa taala. Ben sateja si kalero gak dintoh murni dari kapuduan nafatan kawatibi. Muga-muga satejana kenging pangapuraan dari ajunanipun Allah Subhanahu wa taala. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.